the kind of theory of crosstalk is I'm hearing native Spanish, you're hearing native English, and we're not getting stressed out trying to speak a language we don't speak yet ourselves so we can have a natural conversation. And I just wanted to point out that we've just had a very natural flowing conversation for quite a long time. I don't know how long. But I've only got maybe 300 hours of Spanish comprehensible input under my belt. 300 hours. So I certainly don't speak Spanish well yet. 300 hours is not that much time. But even with 300 hours, which is quite minimal, we've been able to have this conversation. So that's a pretty good sign, no? Exacto. Hola, colleague. Hi, hello. How are you doing? Muy bien. Bueno, encantado de tenerte aquí, lo primero. Thank you. Lovely to be here. Thanks for having me. Y sí, cuéntanos un poco primero sobre tu experiencia con idiomas y cuáles son tus idiomas nativos, tus primeros contactos con otros idiomas, lo que creas que es importante. Sure. So I grew up in a fairly bilingual household. My mum is Iranian and my dad is English, but I have a strong, powerful mother who basically made my English dad speak Farsi at home for most of my childhood. Until I guess I was about 10 or 11, when I went to secondary school, we only spoke Farsi at home, even though we were living in the UK. I was born in the UK, I live in the UK. And actually, funnily enough, I was sent to a Greek school, so that created a real confusion with me. Because, I was speaking Greek at school every day just because that's where my dad happened to teach at a Greek school. So I guess I grew up somewhat trilingual, but definitely Farsi and English I spoke well, Greek less well. Right. Yeah. Continúa. Sí. I guess then when I went to secondary school, I wasn't speaking Farsi so much, and I was interacting with my friends in English pretty much exclusively. So my Farsi kind of dropped off and got worse and worse. I still speak Farsi okay, like not perfectly. I couldn't get a job speaking Farsi, but I can speak kind of colloquially okay. I spent a few years in Turkey teaching in an Iranian school when I was like 19, 20. And because I was then again in an all Iranian environment, suddenly, whoosh, I reacquired my Farsi. And during that period, my Farsi was really, really fluent. So obviously it was like still there. It just needed to be kind of reactivated. But I think something that is interesting from a kind of comprehensible input language learning theory perspective is because I grew up in this like multilingual environment, I was told by people, or I was led to believe, oh, Golly, you're good at speaking languages. You're good at languages. And actually then when I became an adult in my 30s and I wanted to learn a new language, I wanted to learn Spanish because my partner was Mexican, from zero, wanting to learn Spanish from zero, I started learning Spanish using the traditional methods, the methods that I thought were right because that's what everyone was telling me. The whole world is saying you've got to read and write and do your conjugation tables and all of this. Okay. And I realized I suck at this. Like, I am not learning Spanish. And then it was kind of a crisis of confidence. Like, everybody told me I was good at language learning, but I'm not learning Spanish. And so I had to kind of regroup a little bit and take a step back. And that experience has totally changed my kind of beliefs about language learning. And, I've realized, no, I wasn't good at learning languages. I acquired languages in the natural way because I was lucky to grow up in a bilingual household. And I don't have some kind of natural affinity for languages. I don't really think anybody does. Maybe some people are better at mimicking than others. Maybe some people are better at listening than others. Sure. But I don't think there are people that are good at languages and people who are bad at languages, right? You're either lucky enough to be in an environment that allows you and encourages you to acquire in a natural way, or you're not. Exacto. Sí, es la forma que aprendes los idiomas, no Exactly. El talento, la capacidad. Todos tenemos la capacidad de aprender idiomas. Exactly. Que
Bueno, antes de entrar con español más a fondo, Sí. me interesa la parte de la escuela griega que comentabas. Cuando entraste en la escuela griega por primera vez, no sabías nada de griego. No. ¿Y las clases eran en griego? Yes. ¿Y has dicho tenías 10, 11 años? ¿O... No, so I started in Greek school from when I was 2 or 3 years old, something like that, until I was 10. So it was like my early years in primary education. And when I was a child, my Greek was pretty good. I was in a Greek school where we kind of had dual language. Some of the lessons were in English, some of the lessons were in Greek. It was about half-half. And most of the other students were Greek. You know, they came from Greek families living in London. And I was the only one that didn't come from a Greek family, or one or two children in my class that didn't come from a Greek family. And so my Greek was less good than everybody else because I wasn't going home and speaking Greek to my parents. I was going home and speaking Farsi to my parents. But I was still able to acquire Greek because I was in a environment that was pretty immersive. Sure, it was mixed with English, but from a young age, I was having to listen to Greek all the time. Yeah. So yeah, it was fine. And actually, it's also been interesting for me as an adult learning Spanish because I can see that even though I no longer speak Greek, I haven't been able to kind of keep it up. The Greek that I learned as a child is like in my bones. It's somewhere really deep because I never learned the grammar. I never learned the vocabulary. I just acquired it. So I kind of have an instinct for it. But I don't speak Greek anymore, but I have like, it's almost like the grammar is in my bones somehow, you know? Whereas with Spanish, which I started learning in a traditional way, it's not in my bones. Like I have to, you know, because I started learning Spanish in such a, now I believe in such a wrong way, you know, I have to kind of like conjure up the conjugation table in my mind and think, how do I say this in the past, the pretérito, whatever. Huge mistake, but it's okay. I'm fixing that with comprehensible input now. Perfecto. Better late than never. Sí, exacto. Sí, además, estaba pensando que, primero, estoy seguro que si la semana que viene vas a Atenas, te podrías comunicar en griego, estoy convencido. Eso es lo primero. Y después, lo que comentas de español, cuando empezaste, es, o sea, exactamente, lo he comentado en algunas ocasiones, que fue el momento que para mí empecé a pensar que, digo, aquí algo falla. Porque fue porque cuando vine a Polonia por primera vez, el primer año fue a estudiar y las clases de la universidad eran en inglés, todo era en inglés, aprendí unas pocas palabras de polaco. Uh-huh. Pero cuando volví después y empecé a ir a clases de polaco, al principio, como tú comentas, eran clases tradicionales, gramática, conjugaciones, etc. Claro, yo estaba acostumbrado en colegio y instituto a estudiar inglés sobre todo y un poco de francés, Uh-huh. que hasta cierto punto son idiomas similares. Uh-huh. Pero de repente estoy en una clase tradicional estudiando polaco, Uh-huh. un idioma que en comparación con el español, pues bueno, tienes 7 declinaciones. Wow. Género masculino, femenino y neutro. O sea, llegó un momento en el que pensé, digo, a ver, si yo salgo a la calle, tengo que hablar con una persona, tengo que pensar, esta palabra realiza esta función en la frase, entonces tengo que utilizar esta declinación o esta otra. Si la palabra es masculina, femenina o neutra, tengo que cambiar la terminación a esta, este o esto. Yo, si tengo que hablar así, ¿qué estamos haciendo aquí? Fue como el momento en el que empecé a pensar, digo, algo falla aquí. Sure. And then what led you to comprehensible input? Like, was it a search on the internet? Was it hearing somebody speak? Like, what moved you in that direction once you had that initial, like, oh my God, this isn't working? Claro, o sea, en ese momento empecé a pensar, como digo, algo aquí falla, algo no está funcionando. Mm. Y luego algo más adelante, empecé a buscar información sobre cómo aprender idiomas, vídeos, etc. Y recuerdo al principio que antes de descubrir a CROSSTALK, etc., que ahora voy
recuerdo pues ver muchos vídeos en YouTube y es por esto que lo comento muchas veces y muchos eran los típicos cómo aprender un idioma en 3 meses. La forma más rápida de aprender un idioma, ¿sabes? Que bueno, no sé si los humanos somos perezosos o queremos utilizar el mínimo de energía posible y por eso esos vídeos son tan atractivos. Pero quería hablar de esto porque recuerdo perfectamente ver esos vídeos, terminar el vídeo, sentirme súper contento porque pensaba, vale, ya está, ya tengo la fórmula. Claro, exacto. Después haces lo que en el vídeo... La razón por la que siempre hablo de que no me gustan nada los vídeos, primero porque no es verdad, pero sobre todo porque cuando buscas información sobre cómo aprender idiomas, ves esos vídeos. Yo recuerdo como replicar la información o intentar hacer lo que comentaban. Cuando pasa el tiempo que comentan y no ves los resultados, nuevamente no los ves porque no funciona así, no es tu problema. ¿Sí? Claro, llega un momento que aunque intelectualmente puedas entender que no tiene sentido la idea de aprender un idioma en 3 meses, subconscientemente ves varios vídeos de ese estilo, te explican qué hacer, a ellos parece que les funciona, lo haces tú y no te funciona, subconscientemente, sin darte cuenta, al final la única variable suelta is you. Yeah. You're like, what's wrong with me? There's something wrong with me. Pues, Absolutely. recuerdo mucho de sentirme con muchas ganas después de ver el vídeo, pero al tiempo sentirme todavía peor que lo que me sentía antes de comenzar a buscar la información. Y luego, no recuerdo exactamente el momento, pero hubo durante un año, o sea, me empecé a dar cuenta, porque yo en ese momento no trabajaba con idiomas, pero me empecé a dar cuenta que cuando tenía tiempo libre siempre estaba buscando cómo aprender idiomas, buscando información, etc. O sea, eso fue como una clave para mí que me decía que me encantan los idiomas. Pero bueno, eso es un tema diferente. Pero lo que quiero llegar es que, como me di cuenta, pues empecé a buscar mucho, no sé, constantemente blogs, vídeos, hasta que no recuerdo exactamente el momento cómo, pero encontré pues CROSSTALK, alguno de sus libros, empecé a leer sobre sus teorías, etcétera. Y ahí fue cuando poco a poco todo empezó a tener sentido, como, claro. Sí, no sé si para ti hubo algún momento con el ejemplo, con el caso del español, porque como decías, comenzaste el primer año o año y medio de la forma tradicional y ya has dicho que no iba muy bien, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Cuál fue ese momento de que te diste cuenta de que no funcionaba? So it was a slow process. I think part of the problem is that, you know, like you said, there's so much misinformation out there. If you're really passionate about language learning and you go on the internet to educate yourself, you know, the internet has the repository of all the world's knowledge and learning, and you go on the internet and there's just so much stuff being pushed at you about language learning, which I actually think is completely false. And I think part of the problem actually is also that there is a limited amount of good research as well. I mean, I think that's the other surprising thing. If you actually look into, I mean, I'm not an expert on the kind of academic, the kind of what's available in terms of academic research, but the little I've tried to find, it seems like there's not much out there. So I think that's part of the problem. And that lack of maybe academic consensus about how you learn languages has filtered down into the stuff you find on YouTube, but also the stuff that people say kind of colloquially about language learning. You know, like I have, you know, friends and family, really, really intelligent, smart people who I talk to, and they say things about language learning that I completely understand why they believe, but it's not really based in any evidence. You know, they say you need to start speaking as soon as possible. You need to start writing and reading as soon as possible. And I don't think any of that is actually true or really particularly backed up by evidence. But because of all of that, I did start in the traditional way. You know, I bought a bunch of grammar books. I started speaking from day one, which now I look back and I'm like, what was I doing? That's such a big mistake. You know, from
day one, I got an italki tutor. I didn't even get one. I think I got like 5, and I had them on rotation. Like every other day, I had a different person. Because I thought you have to start, you know, you have to get over the fear. And I think there is some truth around getting over the fear of speaking, but that kind of has to come later. I think, so I maybe spent a year or more doing that. And I think to answer your question of like the breaking point, I had a teacher on italki who I won't name. He was one of those teachers that's like, I'll help you pass your dene kind of whatever exam. And what was I thinking? And, you know, I was studying really hard. I was giving a lot to learning Spanish. And one day in his lesson, he said, you haven't been studying because you can't remember this kind of subjunctive conjugation. And I was trying not to cry. And as soon as as soon as the lesson finished and I said goodbye, and I went immediately to my next italki tutor, as soon as my next italki tutor picked up the phone, I started crying because I was like, it just felt like an injustice. And like you were saying, it felt like the variable here is me. You know, my teacher has told me off. He said, you're not trying hard enough, but I'm trying really hard. And I still don't remember, you know, the subjunctive declension or whatever. and I had joined, sorry to advertise for a different organization, but I had joined Dreaming Spanish, you know. And Oh, perdón, me encanta lo que hacen y yo hablo sobre ello siempre, ningún problema. I'll advertise for Dreaming Spanish. Dreaming Spanish has not paid me. In fact, I pay them. So, but yeah, I had joined Dreaming Spanish, but I never really committed. I think because I never really believed that, you know, just listening a lot would be a way to language learning. And I guess because I thought, as I think a lot of people do, that like you need to rush towards output. Output is what's more important. And I didn't have this conception of like output comes on a foundation of understanding. And, you know, we kind of need to, in the same way that in your kind of social life, listening is more important than speaking. You know, you need to have that same attitude to language learning. You need to cultivate an ability to listen and understand. And so after that moment of kind of crying in that lesson, I was like, this isn't working. I can't, you know, learning a language shouldn't be something that provokes so much emotion. It should be something enjoyable. And so then I went back to Dreaming Spanish and I kind of really committed. And I think it was a bit of a leap of faith. And I think that's one of the things that a lot of people find difficult about comprehensible input. It's a bit of a leap of faith because you do have to commit quite a lot of time initially. But then once you commit that time, you start to see results quite quickly, right? As you'd said with learning German, you know, you give it 50 hours and suddenly you're like, oh my God, I actually am understanding stuff without even thinking about it. Yeah, hay formas de ver que el proceso está funcionando. Porque es más difícil de medir que, como decía, una clase tradicional que aprendes una nueva regla y tienes una sensación de mejorar, o las aplicaciones como Duolingo, que es como un juego que subes un nivel y tienes la sensación de que estás mejorando. Yeah, and it kind of rewards you with a little prize and you've got to this level. También. Sí, pero quiero decir, hay formas de, primero, como comentabas, que es lo que yo hago con alemán, de pararte a pensar que empecé de cero absoluto y después de 50 horas ya puedo entender estos recursos. O cuando pasa más tiempo, igual no tienes la capacidad de comunicarte todavía, nuevamente, porque es normal, porque funciona así el proceso, pero, o sea, ya puedes entender muchísimas cosas. Y luego también, como el siguiente nivel para mí es como, no sé si te pasa que cuando ya llevo más tiempo, además de fijarme en mi capacidad de comprensión, en mi cabeza, durante el día, sin controlarlo yo conscientemente, empiezo como a crear frases o a simular frases en mi cabeza en el idioma. Okay. No sé, es como voy andando y como que visualizo frases en alemán en mi cabeza, como que empiezan a aparecer. Es como una señal nuevamente de que el proceso está funcionando. Yeah. Claro, luego, nuevamente, si lo comparamos con los niños, como digo siempre, que hay cosas diferentes, no es exactamente lo mismo, pero claro, la diferencia es que el niño no tiene la conciencia de preocuparse porque no está hablando. Pero claro, a nadie se le ocurre
decirle a su hijo o a su hija de 2 meses, ¿qué te pasa? ¿Qué no hablas? O sea que Yeah. todo el mundo acepta que el niño necesita 1 año y medio, 2 años hasta que empiece a hablar. Entonces, como decía, hay pequeñas cosas que son diferentes, pero los principios básicos son los mismos. Entonces, claro, obviamente también es más difícil en el caso de los adultos mentalmente desde el punto de vista de que tú las ideas que quieres expresar ya las tienes en tu cabeza, pero no eres capaz de expresarlas en el idioma. Mientras el niño no ha llegado a ese punto todavía, entonces es más frustrante. Yeah. Pero bueno, al final es que hablabas de lo del el tiempo que necesitas dedicarle para llegar a un punto en el que empiezas a ver, entre comillas, los resultados. Pero si te fijas en la forma tradicional de hacerlo, que uno de los problemas que comentabas es que es tan dominante, primero es tan dominante, que es difícil pensar en una forma diferente de hacerlo, porque tus clases en el colegio, en el instituto, en la universidad, academia, fuera del sistema, exacto. Yeah. Uno tiene la misma idea sobre el aprendizaje, que mi teoría es que sobre el aprendizaje en general, pero bueno, hablamos de idiomas en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil al principio, como en tu caso, descubrir. Ahora es más fácil gracias a Internet porque tenemos acceso a más ideas, que piensa una persona en otra parte del mundo, etcétera, ¿no? Que antes. Sure. No, But there's also a lot of junk ideas out there. también. There's more information, but there's a lot of, you have to sift through a lot of crap information. También, sí, correcto. Tienes que saber qué es correcto y qué no lo es. Pero bueno, en general yo creo que es positivo porque te permite descubrir cosas que realmente te ayudan, ¿no? Pero sí, es verdad que hay que pasar tiempo descubriendo, ¿no? Pero lo que quiero llegar con el tiempo es que la forma tradicional de hacerlo, si te paras a pensar, en mi caso con inglés, lo he comentado muchas veces, después de 15 años en el sistema educativo oficial, 15 años, era incapaz de hablar inglés. Podía aprobar exámenes de gramática, pero incapaz de hablar inglés. Y creo que es la experiencia de muchísima gente. Entonces, claro, la forma tradicional promete, yo creo, que puedes empezar a hablar, la forma en la que se hace, que casi te obligan a producir desde el primer momento. Pues, por ejemplo, te puedes memorizar frases y utilizarlas que da la sensación de que has aprendido algo. Obviamente, todos los que después salimos al mundo real sabemos que aprender las frases no quiere decir que seas capaz de comunicarte. Yeah. Como que es más tangible, es más fácil de medir, te da la sensación de que puedes ver los resultados más rápido. Yeah. Nuevamente, no tiene nada que ver con la capacidad real de comunicarte, pero es por eso que es algo que comenta mucha gente sobre input comprensible o aprender simplemente escuchando, leyendo, que tienes que dedicar mucho tiempo hasta que llegas a ese punto en el que ves los resultados en forma de producción. Pero es que la alternativa me parece a mí que no es muy positiva. Y nuevamente, como siempre utilizo esta frase y no recuerdo quién la dijo, pero es que si intentas luchar contra la realidad, solo pierdes el 100% de las veces. ¿Entiendes? Entonces, no sé, dedicarle 500 horas a un idioma sin saber si eres capaz de comunicarte, ¿te puede parecer mucho tiempo? Puede ser, lo entiendo, pero es que funciona así, el proceso funciona así, no sé. Yeah, I totally agree. I mean, I'm also interested though, like I think we, in the kind of comprehensible input community, if there even is a community, we also need to, talk openly and transparently about what are the barriers to people buying into comprehensible input. Like, given that I think we're quite confident that this is the way, and as somebody else that you were speaking with on your YouTube channel said, like, it's not, comprehensible input isn't
a method. It's the method. It's like how we learn, as you say, not just languages, but, you know, everything. But yeah, like, what are the barriers to getting people on board and breaking through the kind of traditional understanding? Given that, like, the irony is, as you say, like, most people who have been through kind of the traditional educational system's way of teaching a second language, they know it doesn't work. They know you spend 15 years you're trying to learn English in Spain and you come out unable to say anything other than, hi, my name is Alvaro, right? Like, so we know that, like, how do we get people, like, we need to be open about, like, what stops people from diving into a comprehensible input. And I think it is a mix of, like, not having widespread awareness of it, but even people who are aware of it, I think they don't do it for a number of reasons. Yeah. Like, it involves time and patience. That's one thing. Mm-hmm. It involves a leap of faith. That's another thing. I think the fact that they can't demonstrate results quickly is kind of embarrassing, especially with the backdrop of everybody saying, like, you know, learn a language in 6 months or whatever. It means that once you tell someone, oh, I'm learning Spanish, and then you can't speak Spanish to them in 6 months, they're like, oh, what have you been doing? Okay. So there's a kind of embarrassment factor. Also, I think we also need to talk about, like, understandable doubts that people have, right? So I guess one doubt that I had was, because I come from a bilingual background, I know a lot of other people, like Iranians who grew up in the UK, whose family spoke to them in Farsi all their lives, but who can't speak a word of Farsi, right? So that made me think, oh, hang on. They received comprehensible input throughout their life, but they can't speak Farsi. So does that mean comprehensible input doesn't work? I mean, my view on that has kind of changed. I'd be interested in your view. I guess my theory of that is that comprehensible input takes you so far into having a good understanding, but you then need to work on output. And if you don't work on outputs after you've got your 1,000 hours, 2,000 hours of input, you're still not going to be able to speak, right? You need to dedicate some effort to practicing output. It doesn't come out of nowhere. And I guess another part of my theory around that is that phenomenon is that, you know, a lot of heritage speakers of a language kind of feel embarrassed that they don't speak the language, so they don't try. I guess that's another part of my theory. But I mean, I think that's there are lots of, like, reasonable worries and fears people have about comprehensible input that we need to be honest about. Correcto, estoy de acuerdo. Y tengo dos ideas por esa parte. Una, que hablábamos antes de comenzar a grabar, que lo he comentado en algunas ocasiones, que yo antes era como creía 100% que input comprensible es la forma de aprender, y digamos que tu capacidad de comunicación es una consecuencia 100% de lo que has mejorado tu comprensión, ¿vale? Como que input lleva a output al 100%. Lo he comentado en alguna ocasión, que conocer a Luca Lampariello, conversaciones con él, que él cree en input comprensible también, que me lo ha dicho él, lo hemos comentado muchas veces. Pero sí que es verdad que estoy más abierto a pensar que puede haber ciertas partes, un cierto porcentaje del proceso que, no sé, cuando ya llevas un tiempo, el hecho de comenzar a hablar te puede ayudar a que tu capacidad de hablar mejore. O sea, que no solo es la parte de input que te ayuda a mejorar, como que input es lo que necesitas sí o sí para, digamos, meter el idioma en tu cabeza, pero luego puede haber ciertas partes que te pueden ayudar a que el proceso sea más suave, digamos, como que no tengas tantos problemas. Y la segunda parte de esa cuestión es, muchas veces yo creo que es una cuestión psicológica, como dices, de miedo a comunicarse, o o sea, como que esas personas que comentabas tú, que de familias bilingües, que han estado escuchando Farsi durante su vida, pero que no pueden hablar. Yo creo que el idioma está ahí y sí pueden hablar, pero las situaciones, o sea, si analizas cada caso individual, porque claro, al final sacamos conclusiones, pero es difícil saber las circunstancias exactas de esa persona. Yo creo que mucha de la explicación podría ser que cada vez que esa persona intenta hablar en el contexto en el que se habla Farsi, que es su familia, pues le corrigen constantemente,
o tienen mucho miedo. Entonces, o sea, es como que yo creo que el conocimiento, el idioma está ahí, pero hay un miedo tan grande que como que te para, ¿sabes? Sure. Yeah, there's a big psychological component. Whereas if it's not your heritage language, no one has the expectation that you speak well, so you have less fear to speak badly. Claro, o sea, lo veo en muchos ejemplos a veces de, por ejemplo, parejas de diferentes países Mm. que, o sea, veo ejemplos aquí en Polonia, por ejemplo, de parejas de diferentes países que son, ninguna de los dos es nativo inglés, ¿vale? Pero el idioma que utilizan para comunicarse es el inglés. Okay. Porque cuando se conocieron, ninguno de los dos hablaba el idioma del otro, etc. Entonces, los dos aprenden el idioma del otro para comunicarse con sus familias, etcétera, pero ellos continúan comunicándose en inglés, ¿vale? Claro, lo que veo es que cuando intentan enseñarse sus idiomas el uno al otro, muchas veces también si tienen la concepción tradicional de que aprender con gramática, corregir errores, etcétera, lo veo que esa misma persona tiene el conocimiento o un conocimiento hasta un cierto punto del idioma, pero cuando intenta hablar con su pareja, que es muy estricto con ella o estricta con él, veo la presión increíble. Pero si tú hablas con esa persona de una forma más tranquila, más relajada, hablo yo, que estoy acostumbrado en mis clases a hablar más despacio, a que no me importan los errores, a explicar todo mejor. O sea, lo he visto muchas veces que es como que la persona se relaja tanto que empieza a comunicarse, no estoy hablando que empieza a comunicarse como Cervantes en el Quijote, como una persona nativa, pero como que el conocimiento está ahí porque has estado escuchando el idioma durante el tiempo suficiente, pero las circunstancias, la presión, el miedo de lo que diga tu familia, porque cada vez que has intentado comunicarte, te corrigen o te dicen que hablas mal. O sea, eso es una parte muy grande. Para mí, bastante más, o sea, tiene un peso bastante más grande de lo que pensamos, yo creo. I totally agree. And I have that kind of experience because, like I said, my partner is Mexican. And yeah, so we speak to each other in English. His English is way better than my English. So we only speak in English. But then there's been times when I've been like, oh, Daniel, help me with my Spanish, speak to me in Spanish. But actually, it's too emotional being corrected by your partner. It creates like a strange power dynamic in the relationship that I don't enjoy. I'm like, sorry, but I don't know stuff. Vale. I'm an ignorant child and he's the all-knowing, clever one, which I don't think is helpful. But also, like, when we go to Mexico and spend time with this family, who was super kind and patient and understanding with me. I mean, they're so kind of generous with their time and their patience. And they also, obviously, their English is much better than my Spanish. But, because I'm so kind of nervous about speaking Spanish badly in front of them or making a bad impression or whatever, I speak Spanish much, much worse around them than my actual ability. I mean, really, I'm trying to avoid speaking Spanish because I'm trying to build that foundation of comprehension and understanding. But when I'm there, I try and, whatever comes naturally, I try and say, and it's a huge fail, right? Because there's that emotional, psychological component. Which is really tough and which is completely about me, right? And the pressure I put on myself. It's nothing to do with them. They're super patient and nice. Sí, no, pero que es un factor importante al final, porque es que yo lo veo por lo que te digo, porque veo cuál es la capacidad de comunicación, o cómo reacciona esa persona cuando, en tu caso, la pareja está delante o no está y estoy hablando yo con la persona, que yo como profesor estoy acostumbrado, como decía, y tengo más paciencia en general, no le voy a corregir los errores, etcétera. Ya. Es que veo la diferencia, es gigante. Ya. Bueno, la misma persona, la misma situación, con el mismo conocimiento, es completamente diferente. Ya. Y volviendo a lo que comentabas de convencer a la gente, a ver, al final siempre tiene una parte de salto de fe, como comentas, que
que va a existir siempre porque es un proceso subconsciente que no puedes controlar. ¿Sí? O sea, que está funcionando sin tu control consciente, que es algo que a los adultos nos asusta, nos paraliza. ¿Sí? Queremos controlar todo conscientemente. Pero al final, una cosa que ayuda, yo creo, es ponerles ejemplos ejemplos de su vida, que seguro que los han tenido, de cuál es la alternativa. ¿Sí? Ya, en mi caso con el inglés, ¿cuál es la alternativa? 15 años estudiando para ser incapaz de comunicarme. ¿Sí? Y también, por ejemplo, ahora nos puedes hablar un poco más de tu trabajo, que trabajas para el gobierno de Reino Unido, específicamente sobre todo en educación, ¿sí? En educación en países en desarrollo. ¿Sí? Entonces, claro, estaba pensando con educación en general, que es un tema que seguro que conoces muy bien, que cuando yo tengo conversaciones con amigos, etcétera, con mi familia en España sobre la escuela, educación, etcétera, yo creo que algo que me funciona bien siempre para hablar de lo que yo quiero hablar, de que el sistema educativo para mí es un desastre, visto por ahí, en general, es que tú, imagínate, estás en una mesa con familiares, vas preguntando uno a uno, después de los 15, 20 años de todo el proceso educativo formal, de colegio, instituto, universidad, ¿qué aprendiste? Claro, así, ¿qué aprendiste o qué recuerdas? ¿O para qué te sirvió? O, ¿me entiendes? Porque por eso hablaba antes de que aquí hablamos de idiomas, sobre todo, pero yo creo que sirve para todo. Applies to everything, yeah. Es como que ya, después de todos esos años, todo ese sufrimiento, esa memorización, esos exámenes. Yo personalmente, una vez que pasas de los primeros años que aprendes a leer, escribir, lo básico, yo creo que no recuerdo absolutamente nada y todo lo que he necesitado después para trabajar o cosas, o sea, todo lo he aprendido después porque yo quería aprenderlo. Ya. Yo por viendo vídeos, buscando yo clases, profesor, pero o sea, no digo que el sistema educativo te dé todas las soluciones, pero 15, 20 años para que el 90, no, todo el mundo, si le preguntas a la gente, no sepan nada sobre nada, ¿entiendes? Entonces, es un poco lo mismo con los idiomas. Yo utilizo ejemplos de mi caso personal y de las personas con las que hablo, que seguro que, pues si estoy en España, también han estudiado inglés 10, 15, 20 años como yo y tampoco pueden comunicarse. Un poco hablar sobre que la alternativa es peor. O sea, que no estén convencidos de que simplemente escuchando puedes aprender. Esta es la alternativa, ¿qué prefieres? ¿Sabes? El salto de fe de un proceso que yo te puedo demostrar que me ha funcionado y conozco mucha gente, que como te comentaba antes, al final es los mismos principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna, o la forma tradicional que ya has visto que no funciona. No, totally. Like the traditional way has been proven not to work, so why stick with it? Like, take a different leap of faith. Yeah. Claro, entiendo las dudas sobre esta forma porque es subconsciente, es más difícil de medir, pero es que la alternativa, sinceramente, sí. Yeah, I totally agree. Yeah, and I think also, it's useful to point to examples of people who have learned a second language as an adult successfully and how they've done it. And actually, when you talk to people, who are the people in your life who speak a second language totally comfortably? And it isn't the people who spent their time in a classroom learning that language, right? It's people like, my mother who came from Iran when she was in her late teens and was immersed in the UK and was forced to work in a new language, or my dad who, went to Iran and sat in, parties and didn't understand what was going on around him and was forced to learn to speak Farsi that way, right? You just have to listen and listen and listen. And that's how he speaks Farsi. It's, I don't know. I don't want to say nobody, but I don't know anybody that I can think of that learned a second language as an adult in the traditional way.
just don't really think it happens, or if it doesn't happen very often. And I think sometimes or people themselves ascribe their ability to speak a language to the classroom element and not to the environment in which they actually learn the language, right? Because it's kind of mixed up, right? Sorry, you go. No, que es exactamente lo que iba a decir, que muchas veces como en parte ha sido a clases, en parte ha sido inmersión, en parte escuchabas música, al final muchas veces es difícil saber. Yeah. Es gracias a esto, gracias a esto. Exactly. La parte de las clases es tan internacionalmente reconocida como la forma de aprender. Yeah. Sin darte cuenta, pues es necesario. Piensas que es necesario. Exactly. Sí. Y claro, tú, en tu caso, en tu trabajo, entiendo que cuando viajas por ahí, cuando tienes proyectos educativos en países en desarrollo, etcétera, entiendo que nadie conoce input comprensible o cómo funciona esto. No, I don't think so. I mean, I think in my work, I'm an education advisor. I kind of advise on programs in developing countries where I think like a big part of my work is trying to kind of shift perspectives so that there's less focus on the importance of like buying textbooks and building classrooms and more focus on changing how teachers actually teach in the classroom, which is very relevant. That is what comprehensible input is about, right? It's about thinking about, moving away from rote learning and memorization and actually more the teacher or the student themselves as an dictator, is that word? I don't know. Maybe I'm translating from the Spanish. Making learning accessible at the level of the student's understanding, right? Like pitching the teaching, pitching the input at the right level. And there's a lot of evidence that teaching at the right level is really crucial to advancing children's learning. So that's kind of what a lot of my work is focused on, shifting the conversation away from inputs to, tangible inputs that you can buy, toward like how is the teacher interacting with students in the classroom. But I find it really interesting because, as I said, I'm an education advisor. I did a whatever master's degree in education studies, whatever. And as you were saying about what did I learn from school, what did I learn from university, that did not equip me for my job at all, really. I hope nobody from my work is watching this. And I think it was really instructive for me to become an adult learner. I mean, I'm an adult learner of lots of things, but becoming an adult learner of Spanish, because I only started learning Spanish or trying to learn Spanish a couple of years ago. And once I was already quite established in my career as an education advisor, and I realized, how am I an education advisor? Like, I didn't know how to learn Spanish. Like, it's been a revelation to me. Learning Spanish has completely turned upside down all of my previous beliefs about how you go about learning something. And it really helped me think anew about the advice I give in my work as well. Because, learning Spanish is not about sitting and memorizing and writing vocabulary lists, and that's not how you learn. And I had to completely change my perspective on that. And, that process made me realize how entrenched the incorrect understanding of how you learn things is. Because, I talk to my friends, people at work, I'd say, oh, I'm learning Spanish. And they'd say, oh, okay, so you're doing this, you're doing that. And you must be reading and writing and using flashcards and all of this. And these are super intelligent, super educated people, many of whom work in international development or, travel a lot or are learning languages themselves. And it's not their fault, and it wasn't my fault when I was learning a language, but this misinformation is completely entrenched in our culture about how you go about learning things, and particularly how you go about learning a second language.
And I don't even know how you begin to change that. And I think there's a lot, things like Duolingo, I don't want to trash on Duolingo, but Duolingo is an example of something that has even further entrenched misinformation about how people learn things. And it really frustrates me. Everybody I talk to who's learning a second language says, oh, I'm on my streak on Duolingo, 300 days in a row. And I'm like, why? You're wasting your time, Sí, no, te entiendo perfectamente. Sí, no, pero es que, o sea, lo que comentabas es lo que comento siempre de los profesores, que yo cuando hablo siempre muy mal del sistema educativo porque es lo que pienso, pero no digo nada de los profesores porque es que realmente lo pienso que es el problema es del sistema, de la forma de enseñar, o sea, no es su problema, porque quiero decir, un profesor de un idioma de español en un instituto del Reino Unido, por ejemplo, o sea, para llegar a ese punto, toda tu experiencia como estudiante en el colegio, instituto, universidad, aprendiste de la forma tradicional. Yeah. Cuando fuiste a la universidad, para convertirte en profesor, profesora, te enseñaron a enseñar de esta forma. Es que es tan dominante que al final es difícil tener unas perspectivas diferentes. You can't escape this vicious cycle. Exacto. Entonces, yo iba a decir, por una parte, bastante pesimista en que eso pueda cambiar en el sistema formal, pero soy optimista de que gracias a Internet, etcétera, cualquiera puede aprender un idioma disfrutando de otras formas y aprender nuevas cosas, descubrir nuevas formas de aprender, formas más eficientes, más reales. Es que no quiero entrar en este debate ahora, pero es que el mundo formal, el mundo de la educación formal, que tú no formas parte, lo sé, pero Yeah. Es decir, hay tantos intereses, complicaciones, me parece un mundo tan complejo que lo veo difícil cambiar eso. Pero bueno, es otro debate diferente. No, I agree. It's going to be really, really hard to change those perspectives within the kind of formal education system. And I kind of share your hopefulness that the internet can kind of change some of this. And I think the comprehensible input movement, if you want to call it that, is very nascent, right? It's at quite an early stage on the internet. We have these resources like Dreaming Spanish and lots of other resources. Sorry, I can't think of any that come to mind, but there's like your YouTube channel and lots of other YouTube channels that are starting to kind of grow. But it's the beginning, and I hope once people start seeing success stories, it will like snowball. Claro. Yeah. Sí, además porque no existe esa presión que hay en colegios, institutos, es que es un mundo muy complicado, Y no sé, ¿algún mensaje final para la gente que nos está viendo, Goldie? I guess my final message is learning a second language as an adult is hard, but it can be enjoyable. Don't let it grind you down. If you need a break, take a day's break and then restart again using resources that are interesting to you. And don't let other people's kind of judgments around your approach to language learning put you off. Mm-hmm. Enjoy the process. Eso es. Me gusta. Sí. Que el proceso es complicado, pero es sobre todo que requiere tiempo. Yo creo que es lo más importante. No tanto que sea duro o complicado, puede ser complicado desde el punto de vista mental, de pasar por todos esos periodos en los que, nuevamente, al ser un proceso subconsciente, el proceso está funcionando, pero no lo sabes. Yeah. Esa parte the background. Claro, del salto de fe que comentaba. Entonces, hay muchos momentos de duda por eso, pero personalmente ya he comentado 1000 veces lo que hago para aprender idiomas y quiero decir que disfruto de cada día. Aún disfrutando, tengo momentos de duda, por supuesto, pero
Sí, yo creo que es, o sea, lleva más tiempo en el que nos pensamos en general, pero no tiene por qué ser un proceso duro de estudio, de sufrimiento, sino que puedes disfrutar de cada momento desde el principio, además. Yeah. And you'll enjoy better outcomes at the end of it, having invested the time, right? ¿No? Because it will come more naturally to you. Like you were saying, the phrases will enter your mind in a natural way rather than you having to kind of search for them in an effortful, stressful way. Exacto. Y pensando todo lo que quieres decir, lo de las conjugaciones que comentamos. Y además, también creo que es muy importante que, como es un proceso que requiere tiempo de cualquier forma, cuando aprendes de la forma tradicional, que aparte de que no ayude realmente, es un proceso más aburrido, más duro de estudio, de memorización, creo que es importante lo que comentabas de tu caso, que cuando empezaste con español durante un año y medio, estudiabas mucho, tenías la motivación, pero es que cuando no hay resultados, no aprendes y además sufres durante todo el proceso, Yeah. puedes tener toda la motivación del mundo, tarde o temprano habrá diferencias entre personas, pero tarde o temprano te acaba rindiendo. Y a mí, personalmente, y lo veo en mucha gente, voy a seguir teniendo esos momentos de duda, obviamente, pero el hecho de disfrutar del proceso cada día hace que tenga más paciencia, que sea más fácil tener paciencia. Absolutely. Oh, and can I say one final thing, Alvaro? Claro. So, about crosstalk, because we're doing crosstalk, and I think this is the first time you've done crosstalk on your channel, right? Sí. Awesome. So part of the reason I reached out to you to suggest we have this crosstalk conversation is because I don't think that the use of crosstalk is widely known. It's probably not very well researched, but it is a really effective way of getting your comprehensible input. You know, the kind of theory of crosstalk is I'm hearing native Spanish, you're hearing native English, and we're not getting stressed out trying to speak a language we don't speak yet ourselves so we can have an actual conversation. And I just wanted to point out that we've just had a very natural flowing conversation for quite a long time. I don't know how long. But I've only got maybe 300 hours of Spanish comprehensible input under my belt. 300 hours. So I certainly don't speak Spanish well yet. 300 hours is not that much time. But even with 300 hours, which is quite minimal, we've been able to have this conversation. So that's a pretty good sign, no? Exacto. Sí, buen punto final. Sí, porque además en ningún momento, porque yo como profesor estoy acostumbrado a utilizar más gestos, modificar mi forma de hablar para que sea más comprensible, pero en ningún momento he estado pensando, voy a hablar más despacio para que me entienda. Estoy hablando en velocidad normal en español. ¿Sí? Exactly. Me too. I've been speaking at a totally natural tempo. Yeah, I haven't modified my language at all. Entonces, sí, la verdad que es algo que es la primera vez que lo hago en el canal y me encanta la idea y es una de las cosas que quería hacer y quiero hacer en conversaciones a este nivel, pero incluso probar conversaciones a nivel básico, o como enseñarse de los dos, ¿sabes? El uno al otro, idiomas que empiezas desde cero o casi cero. Obviamente no podemos hablar tan rápido ni de temas como estos, pero hablar de temas más sencillos. Lo quiero hacer porque es algo que de forma privada, para aprender los idiomas que he aprendido y que sigo aprendiendo, lo he hecho con todos y me encanta hacerlo. Así que te agradezco la idea y me lo he pasado muy bien. You're very welcome. Yeah, I enjoyed it too. Thank you so much, Alvaro, for your time. I really appreciate it. Muchas gracias y espero que le guste a la gente. Estoy convencido de que sí. Me too. Thanks, Alvaro. Have a wonderful day. Tú también.